Iti nabaknang nga palabor ni Apo ken iti kanayon nga baro nga asina. Maik nga daytoy nga may isang nga video tayo manin ket dumanon kada kayo nga nasalunat ken ni Apo. Kita agyamanak kada kayo amin nga mga susubaybay ket daytoy nga videos tayo, daytoy nga YouTube channel tayo. Kaya dagitoy most especially dagitoy members of the church ken kada kayo nga subscribers and friends iti Lamot Grace Community Baptist Church. So iti pagtungtungan data nga rabi kabsat ket may panggap ni kastoy nga damag. Anya iti plano ni Hesus Kristo iti church. Anya iti gumapuno apay nga ipatakder niya po iti Hesus Kristo iti church. Ket i-discuss tayo dito kabsat babaen iti Matthew chapter 21 data nga buong nga chapter iti basahin tayo nga muna ket iti 42 to 44. So Matthew 21, 42 to 44. So, kunanatoy, Jesus said unto them, did ye never read the scriptures? The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore I say unto you, the kingdom of God shall be taken away from you and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. And whosoever shall fall on this stone shall be broken, but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. So, kahit kung nga istoryahin kada kayo, di buong chapter 21. Dati Bible siya di balayo kamsat, kita basahin niyo dyan. So, first, makita tayo dyan, di triumphal entry. So, di mo niya po tayo Yeso Kristo, nagragsak na di dyan Israelites, di Jews. And then, diretso iso na di temple, panang iti ungit na panang inabog dali jay money changers kada laklako ijay iti niya mga sacrifice ijay. So nakaungit dali jay priest dali Levites nga dajay, and then gidayaw dali jay ubing kay nga pasardingin. So ni Yesu Kristo hani ba nabasa dali prophets nga kunano ba iti tingiwat iti ubing kita may paay kanyak iti umno nga dayaw iti Dios. And then kalpasan na dijay napanagina na ni Apo ken dagiti disipulos na di may nga bantay. So ti kabigatan di pa agsublida di Jerusalem nakita ni Kristo ti may nga fig tree nga napuskol bulong na ken season na ko mga bunga. So napan ni Kristo napan birok ti bunga dijay. Ngem di kitain na kabside kitaong bunga na. So hindi sumaya iso na curse na di fig tree and natay immediately so mas daw dagiti disciples. And then ginapanso naman ni Jerusalem may dagi jay Pharisees ken dagi jay Sadducees may na makidiskurso kani Apo. So dagi damag dan itanggap di nagadu damdamagin na kani Apo. And then nang ted niya po tayo Yesu Kristo iti parables kasungbat kadagi jay. So dati may isa di mo na kabsat kay dijay duwa nga anak nga imbaon ni amada kunana mapamaramay din dijay kuna di may isa wen ni madinapan kunana di sumaruno haan nga madamdaman nagbabawi ket napain ya. So kalpasan na dijay kita iti may sama nga parable di nabaknang ada iti ubasan na. So imbati na dagi jay servants na dati na pananang ada yung lugar kita iti panawin ti panagbunga iti ubas imbaon na nagidid mga adipen na kano pang kay mangalay iti bunga iti ubas tayo. So dinapanda dinakita lagi itoy tao lagi itoy adipen na pinarigat da pinatay da lagi dito mga adipen na ya. So may kadwa nagbaon manin suna kuno napang kay manin. So dinapanda lagi dito mga adipen na kasi manin naramid da. So kuno na ibawon ko man daytoy anak ko bareng respetarin na dito anak ko. So dinapan di anak na kabsat parehas pinatay da. Yeah. So dagita dagiti parables ken pasamak bago iti daytoy nga imbaga niya po ti Yesu Kristo nga ito'y binasa tatay. Yeah, so babayin ka daytoy nga pasin sungbatan tayo anya di plano ni Apo ijay no apay nga impaay na apay nga imbuangay na kabsat iti church. So taano masungbatan tayo daytoy damagin tayo man dito yung umuna nga question anya di bunga nga birbiruken ni Apo ti nga Hesus Kristo ditoy anya di bunga nga birbiruken na. So kamsat ket kung akitain tayo di teksto tayo
umuna kahit kung nga kitain tayo no anya di bunga nga birbiruken na ijay Jewish nation. Anya di bunga nga birbiruken na ijay Jewish nation. So katayan nga sa ijay verse 32. Ijay verse 32. Kuna na imay ni John the Baptist na kaskasaba iti repentance may isuna in the way of righteousness, but you believed him not. Hang kayo nga namati kanya na. So iti birbiruken na kadagi Jewish nation ket repentance and righteousness. Iti birbiruken na kadagi Jewish people is righteousness, kinalinteg. Isu iti gumapon no apay nginted ni Apo kanyada di laws, no apay nga ada nagi prophets. And dagiti nga laws and prophets, they both testify of Christ. Isurusuro ko da kabsat iti dalan iti kinalinteg. Ngem kabsat iti may ni Apo kanyada kano biruken da isuda kabsat ni rejectar da isuna. Ya DJ fig tree nga DJ nga awan iti bunga na. Ya. So DJ imuna nga anak nga naibaon nga mapan nga agaramid iti may isa nga kayat ni Apo nga aramiden nga madinapan uwin kunana nga madinapan. Ya. Isuda DJ servants kabsat nga pinatay da DJ prophets, pinatay da DJ prophets ni Apo Dios, and finally pinatay da di anak iti Dios. So makita yo kabsat nga ni-rejectar da iti kinalinteg, ni-rejectar da dayjay sasao ni Apo Dios nga inted ni Apo kanyada. Yeah. So kinalinteg garud ti birbiruken ni Apo kanakwada. Yeah. May kadwa kabsat ket kung makitain tayo daytoy ijay pagarian iti Dios. Dati bagbaga ni Apo nga pagarian inted na kadagiti Hudyo kunana ikatek daytoy pagarya kada kayo. So kaya nga saban inted ni Apo kanyada ti pagarian na. Ya mo tayo nga ada DJ daan nga tulag na inted ni Apo kadakwada. Babayin kin DJ nga daan nga tulag ket mai-establish ko iti pagarian ni Apo Dios kadakwada kabsat. Anya ito yung pagarian ni Apo Dios. Kunana ijay Romans chapter 14 verse 17. Iti pagarian ni Apo Dios ket kinalinteg kapya ken ragsak. Ya iti pagarian ni Apo Dios kunana ijay Romans chapter 14 verse 17 kas makita ditoy ito na righteousness, peace, and joy. Ya, do mga pasekti scripture kunana iti pagarian ni Apo Dios ket panakabalin iti espiritu. Ya, ken kinapudno. Ya, dayta iti panakabalin dayta iti pagarian ni Apo Dios. Hanga panakabalin iti lasag, hanga kinaulbud. Di ket iti panakabalin iti espiritu ken truth. Ya, di kinapudno ni Apo ngayon paay na. So dayta ti pagarian ni Apo Dios. Anya ti kunana jay John chapter 3 verse 5 to 8. John chapter 3 verse 5 to 8. Kunana ni Jesucristo ken ni Nicodemo kunana unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Ya, sumasapol nga may anak iti maysa nga tao kasi ti panakianak. Anya di panakianak nga bagbagan ni Kristo nga dijay, that is to be born in the spirit. Ya. So di tao ket natay na espirituan, natay tayo iti basol, simbaga ti sasao ni Apo Dios, ang kunana Ephesians chapter 2 verse 1 ngano verse 5 kunana na pinagungar batayo ni Apo na espirituan. Iti may nga tao nga na born again kay nasawen na biag iso na espirituan. Nya nalaka nga ibaga ti tao nga kunana born again akmet. Nya tata dapat ti sekta nga naawagan nga born again. Sano ba ti panaka born again? Nya so iti born again, iti regeneration na dati evidences na. Yeah. Kung nanay jay Galatians chapter 5 verse 22. Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Yeah. So, naituloy nga basahin ni dyan website, makita yung fruit of the Spirit. Kaya nasa may isang tao nga na-regenerate si bibiyag na espirituan ket dagitoy makita iti panagbiag na. So dagitoy birbiruken ni Apo tayo nga Jesucristo kadagitoy nga tattao. Ngunit iti maiso na nga birbiruken na kasta unay iti panaka-disappoint na taawan ti mabirukan na kabsan. Yeah. So nalpasan nga nakita tayo dayta mapantay iti maikadua nga damag tano masumbatan tayo dijay damag nga anya iti plano ni Apo nga Jesucristo di church. So may iso na iti Israel, may iso na kaday Jews, mapaniso na birbirok ti bunga, iti kinalinteg, bunga iti pagarian ni Apo Dios,
ngem awan iti mabiru ka na. So kuna nakabsat ito i-texto tayo, kuna na di verse 43 and verse 44, kuna na jay, therefore I say unto you, the kingdom shall be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. So kuna niya po ikatek di pagariak kada kayo, kay itid ko iti may nga nasyon nga isuda iti mangipaay kanya kadag ito yung bunga. So nila ito yung nasyon nga ibagbaga ni Apo, that is the church, kabsat, nila the church. So, kasan ng mga paniknikan dahil pastor, so makita tayo kabsat di verse 42, Matthew 21 verse 42, nga ako na, therefore I say, and Jesus said unto them, did you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. And upon reading that, kahit kung makitain tayo di Ephesians chapter 2 verse 20. Yeah? So, kananjay, now built upon the foundation of the apostles, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So, the stone nga rineject dagi builders or rineject dagi Jews is become the chief cornerstone, which is the foundation of the church. Kabisa. And then, Ephesians, 1 Peter chapter 2 verse 6. 1 Peter chapter 2 verse 6, kanatoy, wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. So, the chief cornerstone is the Lord Jesus Christ, who is the foundation of the church. Yeah, so, the nation na ibagbagana Jacob said is none other but the church which is founded upon our Lord Jesus Christ. Yeah, so, haan lang nga di Jacob said, it is also called a nation. Muna, makita to, it's founded upon the church, upon the stone, the chief cornerstone, the Lord Jesus Christ. May kadwa, makita tayo, na it is called a nation. Ito 1 Corinthians 10:32. 1 Corinthians 10:32. Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. So, Jews are, is a nation in the Old Testament, and then Gentiles are nations also in the Old Testament. And the church now is a nation. In 1 Peter chapter 2 verse 9, ako na yung bagbagan lang ni Pastor Rita. 1 Peter chapter 2 verse 9, ang timanang ita, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. So, the nation nga bagbaga na takabsat is none other but the church. The kingdom is taken away from the Jewish nation and is given to the church. And anyati ko na ni Apo, anyati purpose na, no apay nga, inted na rin nga pagkarian ni the church so that they will bear the fruits. Kabsat. Ano rin nga fruit? Again, nakita tayo, the fruit of the Spirit, the fruit of the kingdom, righteousness, peace, and joy, power and truth, in the Holy Spirit, that is the fruit nga bagbaga iti sa ni Apo ken birbiruken ni Apo kada tayo. Nagadali ti mang speculate tatta nga panawin tayo nga manusuro iti sa ni Apo Dios nga kunada yung ibunga kano dita nga birbiruken ni Apo ket dayjay converts or dagijay proselytes. Nya amo ano kada mo nga dagitoy Jews idi ket nalaing damo lang amang proselyte. Nga Matthew chapter 23 verse 15. Matthew chapter 23 verse 15. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye compass sea and land to make one proselyte. And when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves. Ado yung tao nga mga ibobos, iti adukan nga bunga da, no, kita mo di bunga, bagada, kita tao, kanadat, bungak di ay, bungak di ay, bungak di ay, bungak di ay. No, kita mo iti panagbibiyag da kabsad, kahit marmarumos da iti kinakarnal, iti kinalasag, iti amin nga baso nila, iti nga lubong, kanawan iti buting da, kaya makita nga biyag iti espiritu kadakwada kabsat. Han nga dijay, iti bunga nga bagbaga, iti sasaon ni Apo Diyos. So kabsat, as the Church of Christ, sapay kumata makita ni Apo, dijay bunga nga birbirukin na kada tayo, kaya na-expectari na kada tayo. Dajay ti plan na kada tayo kabsat. Are you a member of the Church of Christ? Adaba dagito yung bunga ka. Sapay ka mata at bunga ka. Yeah. Ket nusika ket ko na mga member ka di church, ket awan iti makita mga bunga iti panagbiag mo.
Kunanay 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove yourselves. Know ye not yourselves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Kita may tibagin. Amo may tibagin. Kita ay mo dagito yung bungay ti Espiritu ken ka. No awan ni Hesus Kristo kita gururay na mangisalakan kada tayo. Kada tayo nga anak ni Apo Dios and members of the Church of Christ. The Lord expects each and every one of us to bear the fruits of righteousness. We are called the saints of God. Are we worthy of that name? Are we walking in holiness?